Friends, viewers, আৰু এটি সৰু ভিডিও আৰু কেইটামান শব্দ basic English word and advanced English word. Title has given basic versus advanced vocabulary. অর্থাৎ basic English word আৰু advanced English word. In our day-to-day life, in our everyday life, practical life, আমি এইবিলাক শব্দ আমি ইউজ কৰো. First word is no. No মানে জনা, এটো আমি advanced English ক'ব পাৰি recognize. Recognize. No, recognize. দুই নম্বৰটো see. See মানে দেখা বা চোৱা, দেখা, see or observe. Look, guess. Look to আমি ক'ব পাৰি guess in advanced English. Advanced আমি ইংলিছত ক'ব পাৰি. তাৰপিছত watch. Watch to monitor. Monitor. The teacher is monitoring the class, but the teacher is the monitor of the class. The teacher is monitoring the class. Walk. Walk মানে stroll. Walk মানে stroll. আমি simple ইংলিশত কওঁ walk. অৰ্থাৎ খোজ কাঢ়া, কিন্তু হেতু যেতিয়া মানে এডভান্স ইংলিশত কোৱা হয় stroll. Stroll. তাৰ পিছৰ শব্দটি হৈছে run. Run মানে sprinting. Run. Run, sprinting. আমি যেতিয়া গাড়ীত গৈ থাকো গছ-গছনিবিলাক পিছফালে স্প্ৰিণ্টিং কৰি থাকে, দৌৰি থাকে, ৰান কৰি থাকে. স্প্ৰিণ্টিং মানে ৰান ভেৰি ফাষ্ট, স্প্ৰিণ্টিং. স্প্ৰিণ্টিং. তাৰপিছত জাম্প, লিপ. জাম্প. জাম্প কৰা, লিপ. The cat jump over the table. Jump. Leap. Sit, be seated. আমি sit, be seated. আমি পাইছো বা আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে কয়, কাৰোবাক অলপ ভালকে বহিবলৈ ক'লে sit down নকৈ পেলাই কয় be seated. তাৰপিছত stand. Stand মানে rise. Rise. তাৰপিছত ইফালে hate. I hate you মানে হেইটক আমি এডভান্স ইংলিশত ক'ব পাৰি despise. Despise বুলি ক'ব পাৰি. DESPISE. Despise বুলি ক'ব পাৰি. তাৰপিছত like. I like you. He doesn't like me. অৰ্থাৎ adore. 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 Adore বুলি কয়. Give. Give মানে bestow. Bestow. অৰ্থাৎ the God has bestowed us so many things. তাৰপিছত give, bestow. Get. Get মানে লাভ কৰা, অর্থাৎ obtain. আমি এডভান্স ইংলিশ ওয়ার্ডত আমি ক'ব পাৰি obtain. তাৰপিছত keep. Keep মানে ৰখা, retain. 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 Keep. He retained lots of papers with him for the futuristic work for the future. তাৰপিছত build. 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 Build means erect বা construct বুলি আমি ক'ব পাৰি. Construct. Construct. So friends, viewers, these words are basic English words and advanced English words. In our practical life, in our day-to-day life, in our conversation or in our public speaking, we have to use various kinds of English words, English vocabulary knowledge, so that we can make our conversation more attractive, effective, and we have make a good command over the language. Thank you.